+3 6 सेमिस्टर पिलामानंकर आज आम कोर एक्स ट्रिपल आई जोटा अच्छी आम पढ़ा ओके जहाँकि आपण मानकर अच्छी कौन आत्मजीवनी भ्रमण कहानी और समालोचना तत्व जहाँकि आम तार संज्ञा और स्वरूप पढ़ा जहाँकि आपण मानकर लंग क्वेश्चन जोटा कि आपण मानकर ये देखिपारे आत्म जीवन संज्ञा स्वरूप निर्णय कर प्रकार भेदटा आम पछे देखा ओके प्रथम कौन होची ना आत्मजीवन संज्ञा एवं स्वरूप जहाँकि आपण मानकर इंपोर्टाट क्वेश्चन जदि आपण मैंने एबेठू इंपोर्टाट क्वेश्चन जानी जाउछंदी तो आपन किछि भी असुविधा हेबो नै ओके जदि गोटे पिलाटी आपण आत्मजीवनी संज्ञा स्वरूप निर्णय कर जानीगला ना ताले केबे भी सी हारिबो नै कि डरिबो नै ओके तो ओडिया भारी बढ़िया आप जानी ओके तो आत्मजीवन संज्ञा स्वरूप जहाँकि आपंकर बारंबार क्वेश्चन आसी थाए आ लंग क्वेश्चन आसी थाए तो आप निहाती जाना दरकार संज्ञा स्वरूप ओके आत्मजीवन संज्ञा स्वरूप निर्धारण कर एमती क्वेश्चन आसी थाए तो बहुत पिला कौन करता ना भूल भाल लिखि था तो आपने केबे भूल कर 2022 आसला क्वेश्चन 2000 कौन आपणकर एथर भी आसब तो किसी भी डरिया नहीं ओके तो चलन देखिए प्रथम संज्ञा स्वरूप बेसी डेरी करवानी आपण मानक निश्चिंत आम कौन आहरी भी क्वेश्चन आसब आपणकर देखिए प्रथम देखु आत्मजीवन संज्ञा स्वरूप निर्धारण कर ओके जहाँकि इंपोर्टाट क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन जी एबेठू सिलेक्शन क्वेश्चन जानिला तार 70% भाया क्लीयर हो गला ओके ता सांगे जे नोट भी करवा दरकार अच्छी ओके जे नोट कला से सबुठारु बेस्ट ओके तो समस्ते नोट करंतु आ भल भाव बुझंतु ओडिया आम निज भाषा रे लिखिबा किछि असुविधा हेबनी बेसी डेरी करबानी चलंतु देखिबा आत्मजीवन संज्ञा स्वरूप निर्धारण कर प्रथम देखंतु निजकु अन्य निकट रे प्रकाशन करिवार प्रवृत्ति मनुष्यर एक सार्वजनीन सहजता और मानविक अभिलाष इंपोर्टेंट क्वेश्चन के भी मिस करेनि ओके एथिपाई से निज कौन जीवनाभूति सुख दुख हस कांद पाप पुण्य साफल्य बफल्यर उपलब्ध कहानी गुड़िक सजाई अन्य को शुणाई पाए अफुरंत आनंद आत्मसंतोष तो आत्मजीवन ये हूँ संज्ञा एवं स्वरूप जैक आपण को लिखिबार अच्छी आपण को जनइबार अच्छी जे आम कौन ठीक ठाक लिखिचु ओके किसी असुविधा हेब नहीं लिखिए कौन दुख सुख हस कांद पाप पुण्य यही सब ही तो संज्ञा एवं स्वरूप ना तो यही निर्मल संतोष भितर थाए किंतु गभीर आत्मविश्वास यही निर्मल संतोष भितर थाए कौन गभीर आत्मविश्वास फलत आत्मिक विकास एक अंतरंग कहानी भाव ही अति स्वाभाविक और उपयुक्त पंथा भाव कौन विवेचित होता है ओके तो यही परी कौन होता है ना मनुष्यर सब किसी विवेचित होता है सु हसकांद जीवन भरा यही ही मनीष निजर कौन आत्मजीवन से निर्धारण करें बुझिपाल कि नहीं बढ़िया लगुच अच्छा नेक्स्ट देखो कौन कहूँ यही परिप्रेक्षी कहुई व्यक्ति निज जीवन घटना और विवरण को निजे लिखिथिले ताहा आत्मजीवनी कौन कह जाए ऑटोबायोग्राफी बोली कह जाए ओके समस्त मन रखिए आत्मजीवन कौन ऑटोबायोग्राफी बोली कह जाए यार एक सहजात प्रतिबंधक हेउची यह असंपूर्ण अर्थात आत्मजीवन निजर देहावस्थान पूर्वर क्रमशः यार लेखा असंपूर्ण कर छड़ा जाए यार जो लेखाटा अच्छी कौन कर असंपूर्ण कर छड़ा जाए बुझिपाल कि नहीं अच्छा नेक्स्ट देखो कौन से कहूँ संज्ञा निर्देश को निर्देश करने को जाई के जेटी सिप्ले कहती कौन कहती ऑटो the autobiography proper is connected narrative of others life with street lead interpretation or in the significance of his life against wider background अर्थात ता माने कौन अर्थात एक बृहत्तर पट्टभूमि उपरे पर्यसित लेखकर अंतर्दृष्टि संपन्न और तात्पर्यपूर्ण जीवन कहानी विवरणी ही प्रकृत आत्मजीवन यहीटा निश्चिंत लिखिबा आपण समस्ते ओके
ଯଦି ବି ଇଂଲିଶ ନ ଲେଖିବେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୃହତ୍ତର ପଟ୍ଟଭୂମି ଉପରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତି ଲେଖକ କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାପନପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାହାଣୀର ବିବରଣୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମଜୀବନ। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଘଟଣା ପ୍ରବାହର ଏକ କଳାତ୍ମକ ଆକଳନ, ଯାହା ଆକଳନକାରୀ ହିଁ ନିଜେ ଆତ୍ମଜୀବନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ନିଜ ଉପରେ ହିଁ ନିଜେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି। ଓକେ, ତ ଏଇସବୁ ଘଟଣାରେ ପଛରେ କ'ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥାଏ, କାରଣ ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ଲେଖା ଯାଇପାରିବ। ଓକେ, କ'ଣ ନା ଆତ୍ମଜୀବନ କାହା ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲେଖା ଯାଇପାରେ, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜକୁ ଯେପରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କୁ ସେପରି ଜାଣିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଦେଖ, ନିଜେ ନିଜକୁ ତମେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ, କି ମୁଁ ନିଜେ କେମିତି କ'ଣ, ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ନିଜ ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ ତାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଲେଖିବା, ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜୀବନ ଲେଖିବା, ତାହାଟା ସମ୍ଭବପର। ବିଶେଷ କରି ତାକୁ ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ବହୁ ସଂଗୁପ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯାହାକି କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ସତ୍ୟ ରୂପେ ନେଇ ପ୍ରକାଶିତ ବେଶ୍ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିପାରିବ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି କୁହାଯାଏ ଯେ ଜୀବନ ପ୍ରବାହର ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱଯୋଗ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜୀବନକାର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ଅତି ନିକଟର ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଏଇଆକୁ ହିଁ ମନେ ରଖୁଛି ତ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ହବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିକି ଯିବେ, ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ, ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ କୁହାଯାଇଛି ବାୟୋଗ୍ରାଫି gives a truth convincingly, autobiography out to do it more convincing, for as we have already seen in the first hand information about the individual। ଏଣୁ ଏଠାରେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାନର ଅବକାଶ ଆତ୍ମଜୀବନକାରୀ ପକ୍ଷରେ ହିଁ ସମ୍ଭବପର। ଓକେ, କେତେ ଜଣ, 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି, note on what which he alone know the real man। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବାସ୍ତବ ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବଶେଷ ରାୟ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ବା କିଏ ଦେଇପାରିବ। ଏକାନ୍ତିକ ନିଷ୍ଠା, ଆତ୍ମଜୀବନକାରୀ ନିଜ ଜୀବନ ଲେଖିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନିଷ୍ଠାପର ଉପସ୍ଥାପନା, କୌଶଳ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ରହିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ କ'ଣ ନିଷ୍ଠା ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବିଷୟବସ୍ତୁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ସ୍ଥାନୁଭୂତି ଆଦି ପରିବେଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନୁପାତିକତା ରକ୍ଷା କରିବା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ହେଉଛି କ'ଣ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏତତ୍ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶନ ଶୈଳୀରେ ଅନୁପମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏହାକୁ ଉନ୍ନତ ତଥା ଆକର୍ଷିତ ପଠନ ଉପଯୋଗୀ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଜନାଦୃତ କରାଇବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସଚେତନତା। ସର୍ବୋପରି ଆତ୍ମଜୀବନକାର ସର୍ବଦା ସଚେତନ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ସଚେତନତା ରହିବ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାହିଁକି ନା ଆମର କ'ଣ ସଚେତନ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ କହୁଛି ନା ଦି ରାଇଟର ଇଜ ଓନ୍ ଲାଇଫ ମଷ୍ଟ ରିମେମ୍ବର above all his making first scientific document, second pen literature। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ସରଳ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଯେ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ରୂପେ ସମାଜ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।